Pozdrav svima i dobrodošli na Ganiša kanal i školu vedske astrologije. Moje ime je Jelena i danas ćemo pričati o Saturnovom povratku. Dakle, Saturn prolazi ili kako se popularno kaže tranzitira svakih 30 godina u dobi oko 30. 60. i oko 90. godine preko svoje natalne pozicije. To jednostavno znači da se vraća na svoju prvobitnu poziciju u vašoj natalnoj karti. Šta je to što vi treba da očekujete od ovog nebeskog događaja? Da li treba da budete zabrinuti? Koliko on može da traje? I kako ga treba razumeti? Sve ove odgovore naći ćete u ovom videozapisu. I ukoliko ste novi na Ganiša kanalu, slobodno ga zapratite. Prva stvar koju bi trebalo da razumete je da Saturnov povratak uopšte ne mora da bude težak i izazovan period. Ali je sigurno da je to period u kome se svi suočavamo sa realnošću života i istinom o nama. U ovom periodu istina se nekako nemilosrdno nameće i što je se više opiremo, može više da nas zaboli. U savremenoj astrologiji, naročito zapadnoj, povratak Saturna se u mnogim objavama i tumačenjima često prikazuje kao scenario noćne more, međutim taj povratak Saturna uopšte ne mora biti ta noćna mora, već se može proživjeti kao potvrda ili testiranje da li ste na dobrom putu ili ne. Ali nije isključeno čak ni da taj period bude veoma radosno vreme obnove u vašem životu. I hajde zajedno da otkrijemo još više detalja o tome. Šta znači možete naučiti iz ovog značajnog životnog poravnanja i resetovanja? Šta je to? Pa kao i uvek, ako ne znate gde se nalazi vaš Saturn i u kom je znaku, u kojoj kući, pogledajte linkove koje ću ostaviti u video zapisu gde možete sami provjeriti poziciju vašeg Saturna, ali po vedskoj astrologiji koja se razlikuje od zapadne jer stepeni pozicija planeta u znakovima i kućama nisu isti. Znači razlikuju se za oko 23 stepena za vaša rođenja. Trenutno razlika je 24. Sad, kako možete vi doživjeti povratak Saturna i koliko on dugo traje? U trenutku kada se rodite, Saturn će krenuti sa svojim tranzitom po vašoj natalnoj karti i kroz sve kuće vašeg horoskopa sve dok ne budete napunili negde oko 28. 30. godine, 57. 60. 87. 90. što su 3 perioda njegovog povratka u znak koji je zauzimao pri vašem rođenju. Čim uđe u taj znak, to jest u kuću u kojoj se nalazi, koristeći sistem jednakih kuća po Đotišu, period od 2,5 do 3 godine koji sledi je vaš povratak Saturna. Dakle, nemojte suditi po stepenu na kome se nalazi Saturn, koji će zapravo biti vaš povratak, što je po zapadnoj astrologiji, već po znaku i po kući. Znači, čim on uđe u znak, to jest u kuću koja se nalazi u natalnoj poziciji vašeg horoskopa, tad je početak Saturnovog povratka. Inače, svaki Saturnov povratak traje oko 2,5 do 3 godine. Inače, svi tranziti imaju i veoma snažan efekat koje god je planete u pitanju. Da li tranzitira Jupiter preko neke naše planete, Sunce, Mars, Rahu, Ketu, Mesec kroz nakšatre, Venera, znači Merkur preko svih tih natalnih pozicija, znači sve ove planete mogu tranzitirati i izazivati određene događaje. Ali kada Saturn uđe u znak i kuću u kome je vaš natalni Saturn, on donosi neku novu i veoma važnu promjenu i energiju. Posle njegovog povratka niko nije isti. I šta će se dogoditi tokom tog povratka? Zapravo, taj povratak Saturna treba shvatiti kao neku vrstu jubilarnog rođendana zrelosti, usled kojeg će vam doneti i neki rođendanski poklon. Da, svaki Saturnov povratak je i završnica karmičkog čišćenja koje je prethodilo tokom njegovog tranzita kroz sve natalne kuće i sve ono što nije valjalo izbrisano je. I ovo je sad vedsko shvatanje povratka Saturna. Dakle, Saturn je završio svoj pun krug kroz vašu natalnu kartu i vratio se na mesto gde je bio kada ste vi rođeni. Sada ovo treba tumačiti iz ugla pozicije Saturna u kući koja će dati direktan uvid u vaš karmički dug u određenoj oblasti. Znači, taj prvi krug, taj prvi povratak oko 30. godine može biti
taj period prethodno gledano veoma izazovan, nestrukturiran, neostvaren život, lelujav, sa puno ograničenja i problema zbog ovog inicijalnog karmičkog duga. Ali kada dostignete 30, pa i druge solarne povratke sa 60 i 90, jedan veliki deo značajnog tog karmičkog duga se obrisao. Znači, potpuno se uklanja. Ovo vas oslobađa za neki novi početak u vašem životu, za neki novi start, konkretno omogućava potpunu promjenu vašeg životnog pravca. Zaista to je veliki životni zaokret. To možda ne znači i neku novu karijeru, ali znači neku promjenu u načinu na koji se vi ponašate u svojoj karijeri, u vašim odnosima ili vašem životnom stilu, i to je ta velika promjena. I evo, došli smo do najvažnijeg dela ovog izlaganja razumevanja Saturnovog povratka, a to je da ćete se osjećati i oslobođeno i da je to što je novo ispred vas nešto u suštini što vi zaista i želite. Zapravo, došlo mu je vreme, sazrelo je. Nećete više biti sputani, nećete više biti zavisni, nećete više imati osjećaj zarobljenosti, već ćete imati osjećaj da vi nešto kontrolišete i da vi o tome odlučujete. Dakle, vi pravite taj izbor i to je taj najvažniji deo razumevanja Saturnovog povratka, koji god povratak bio. Znači, da li je to u 30. 60. ili kasnim 90. To vam je uvek dato i vi imate potpunu kontrolu nad tim izborom i nad tim odlukama. Ovaj osjećaj izbora daje pravu šansu da se preuzme odgovornost u svom životu, da se reorganizuje život, što će dovesti do nekog simboličnog ponovnog rođenja, to jest do obnove. Odgovornost je ključni aspekt Saturna. Saturn zahteva zrelost, koju smo već pomenuli, odgovornost, i po njegovom povratku spremite se na tu odgovornost jer je želite. Lako je prihvatate nego inače. Dakle, Saturnov povratak je najbolja i životno vredna prilika i često vam se mogu i otvoriti neka nova vrata koja su ranije bila zatvorena ili koja uopšte nisu postojala jer ste pročistili neki karmički dug. Dakle, vrata se samo otvaraju, ali vi ste ti, upravo vi, koji odlučujete da li ćete proći kroz njih. Saturnov povratak, bilo u kom periodu da se desi, da li oko 30, 60 ili 90, je obično i reorganizacija života na mnogim nivoima. Ako želite nešto da raščistite, nešto da okončate, nešto da prevaziđete, povratak Saturna je idealan period za to, šta god to bilo, na bilo kom nivou, bilo da je to u fizičkom smislu, psihoemocionalnom ili čak duhovnom. Mnogo puta u životu kažemo, ako samo uradim ovo ili ono, ili ako se desi ovo ili ono, promenit će se moj život, desit će se to i to, ići ću tu i tu, uradit ću to i to. Ali to se zapravo ne dešava. Zašto? Jer mu nije vreme. Tek nakon povratka Saturna ta odluka je sazrela iznutra, unutar vas i vi imate priliku da se zaista reorganizujete i da napravite tu željenu veliku promjenu. Čist je teren. I naravno to je kao neko ponovno rođenje, jer kada se oslobodite, tada ste spremni i da preuzmete odgovornost, tada ustajete i tada krećete u akciju i u promjene. Tada nastaje pravi preporod u životu bez obzira na doba. Budući da je u pitanju sazrevanje, da je u pitanju određeni nivo zrelosti, Saturnov povratak je period promjene, da se postaje oprezniji, da se postaje zreliji, da se postaje slobodniji, da se postaje iskusniji, da se postaje mudriji. Odjednom vaš um se aktivira i počinjete da razmišljate i o prolaznosti života i o krajnjem rezultatu svog života, naročito u 3. Saturnovom povratku. Dakle, tu su i važna životna preispitivanja, ko sam ja, šta ja ovdje radim, kuda ja to idem, naročito u 1. Saturnovom povratku oko 30. a boga mi 60. I to vam je kao jedan unutrašnji sat koji otkucava svo ovo vreme tokom vašeg života, znači unutar svakoga od nas je tako, i onda kada je vreme da se proveri kako taj sat funkcioniše, da li on funkcioniše kako treba, tada je došlo i vreme da se to proveri i naravno da se učini jedan novi životni korak. Dakle, zbog svega toga mnogi ljudi sa povratkom Saturna mogu iznenada promeniti posao ili pak partnera, shvatajući šta ja to radim, gde ja to idem, u kom pravcu, ko je ova osoba pored mene.
da li je zaista volim, tada se shvata da ono što ste radili do sada zapravo nema smisla. U prvom povratku, znači do prvog povratka, tu oko 30. godine, do tada zapravo mnogi ljudi biraju životno usmerenja, karijere, ljubavne veze, poslove, stihijski, bez mnogo razmišljanja, ali kada dođe Saturn u natalnu kuću koja se nalazi u momentu vašeg rođenja, tada će sigurno razbiti neku taštinu, aroganciju, neku iluziju, pogrešna viđenja odnosa i nerealne ambicije. To čak može dovesti do toga da se osjećate čak i napušteno i poniženo, usamljeno, kao nikada do tada. Recimo da izgubite posao ili da prekinete neku dugogodišnju vezu, a u stvari to je mnogo dobro za vas. Zapravo taj deo vas oslobađa. I to vam pokazuje da ništa nije ni večno, ni sigurno, a Saturn zapravo proverava da li postoji pravi kvalitet u vašem životu. I ako postoji, on će opstati. Saturnov povratak je pravi poziv za buđenje. On vas tera da se suočite sa svojim pravim putem. Saturn vam govori da sledite svoju strast, da sledite sebe, svoj voz i svoju prugu. I ako to ne učinite, vi znate negdje u dubini duše da se nećete osjećati ispunjeno. Naprimjer, meni se dogodilo da upravo u Saturnovom povratku, prvom povratku, shvatim da je moj put astrologija. Bez obzira na završen fakultet, bez obzira na uspešan život, na dobar posao, na dobru poziciju, dobru platu u to vreme. Ali kada se desio Saturnov povratak, kada sam ušla, znači u taj povratak, čim je on ušao u svoju kuću, natalnu poziciju, ja sam osjetila promjene. Ja iz dubine sam osjetila želju i potrebu da menjam. Dakle, u prvom Saturnovom povratku između 28. i 30. godine, ukoliko osjećate da ne pripadate nečemu u čemu ste trenutno, u čemu se nalazite, trebalo bi da se pripremite za tu promjenu, jer ste spremni. Dakle, ta promjena dolazi od vas, a ne od Saturna. I to je najvažnije da shvatite. I to je odluka iznutra i važit će za narednih 30 godina vašeg života. Dakle, nije važno da li zarađujete mnogo novca, da li ste uspešni u životu, već da li živite sebi i svoj put. Saturn će vam omogućiti proveru kvaliteta i vašeg posla, izbora karijere, vašeg zdravlja, partnerskih odnosa i načina sticanja novca i naravno sreće. Sad, ukoliko je mesec slab i na neki način oštećen u lošoj kući 6., 8., 12. u znaku Škorpiona, u fazi opadanja, ako je aspektovan od malefika i od neprijateljskih graha, ovaj Saturnov povratak vas možda neće odmah promeniti, već kasnije, jer oklevate sa vašim umom, to jest sa mesecom. Možete nastaviti da odugovlačite sa promjenom, da se nećkate i čak ako shvatate da to nije vaš pravi put, vi nećete učiniti bitnu i krucijalnu promjenu. Dakle, možete postupiti na neke drugačije načine, ne sprovodeći željenu unutrašnju potrebu. Ali naravno tu treba biti oprezan, dobro analizirati mesec i ukoliko je moguće pokušati da se oslobodite od određenih iluzija uma, jer Saturn je taj koji vam donosi ispred nosa istinu. Sad, kako se tumači povratak Saturna? Šta će to značiti za vas? Na koje oblasti vašeg života će to uticati? Hajde zajedno da razmotrimo ova pitanja. Dakle, položaj natalnog Saturna je ono što se prvo posmatra u vašem natalu. Naravno, u natalnoj karti po vedskoj astrologiji ili džotišu. Dakle, posmatra se u kojoj se kući nalazi i znaku vašeg vedskog horoskopa. Druga stvar, posmatra se da li se nalazi još neka planeta u toj istoj kući kao i natalni Saturn. Zatim se gleda kakve drištije ili aspekte pravi Saturn iz njegovog ugla, kako gleda 3., 7. i 10. kuću od njega i šta se nalazi u tim kućama. Bez obzira, znači, da li se tu ne nalaze planete, on uvek gleda te 3 kuće. To se nazivaju 3., 7. i 10. drišti. Potom analizira se kuća kojima ili kuće kojima vlada Saturn. To jest posmatramo šta se dešava i koje su to kuće kojima on vlada. To su one koje zahvata znak Vodolija i znak Jarac u vašem natalu. Dakle, te kuće i oblasti života kojima vlada Saturn postaće aktuelnosti njegovog povratka i one će biti veoma važne i treba ih spojiti
u tumačenju sa kućom u kojoj se Saturn nalazi. Gleda se takođe šta radi Saturnov dispozitor, to jest u kojoj kući, u kom znaku se nalazi, koliko je jak. Šta to znači? To znači da ako se recimo Saturn nalazi u znaku bika, gleda se šta radi Venera. Ako se nalazi u znaku ovna, gleda se šta radi Mars. Ako se nalazi u znaku lava, gleda se šta radi Sunce. Ako se nalazi u raku, gleda se šta radi Mesec. Znači, te grahe su njegov dispozitor. Onda se takođe gleda u kojoj se nakšatri nalazi natalni Saturn i kakav je sa vladarem nakšatre. Potom se gleda kakav je Saturn u Navamši ili podelnoj karti Vargi D9, što će na kraju i opisati koliko i kako će poslužiti Saturnov povratak u vašoj ličnoj evoluciji. Znači, šta ćete od toga uraditi. Takođe, može se i otvoriti posebna natalna karta, to je snimak neba u tačnom momentu kada Saturn uđe u svoj povratak, što će reći kada uđe u svoj znak, odnosno svoju kuću kao u natalu. Znači to je po Đotišu i ta nova natalna karta, znači karta tog nekog rođendana, što bi se reklo Saturna, Saturnovog povratka, ukazuje na moguće izazove i pozitivne događaje Saturnovog povratka. Znači ovu kartu nebesku novu možemo gledati nevezano od natalne karte, ok? A naravno možemo ih i porediti kasnije. Da bi bolje razumeli kako u osnovi funkcioniše Saturnov povratak, pogledajmo primjer natalne karte Novaka Đokovića. Novak Đoković rođen je 22. maja 1987. godine, 23 časa 22 minuta, Beograd, Srbija. Njegov podznak je Strelac, vladar poznaka je Jupiter u znaku Riba. Saturna gledamo i Saturn je u 12. kući, retrogradan, u Škorpionu i Atma Karaka. Za više informacija pogledajte šta znači Atma Karaka, pogledajte šta su želje duše Saturna kao grahe ili kao planete Atma Karake i upravo sam tu pominjala primjer Novaka Đokovića. Link za ovaj video zapis bit će dat u opisu videa. Kada je planeta retrogradna kao što je Saturn u slučaju Novaka Đokovića, šta to znači? To znači da mnogo ukazuje na sebe, skreće pažnju na sebe. A budući da je u pitanju Saturn, on onda ukazuje i na neke karmičke događaje. Saturn inače i karaka za 12. kuću, nalazi se u znaku Škorpiona, što je dosta nepovoljno. Zašto? Pa zato što je to znak njegovog neprijatelja. Te ovdje vidimo i jaku ambiciju Novaka Đokovića, koja možda ima veze i sa prethodnim životima, o nekoj želji da se bori i da pobedi možda svoje neprijatelje. Ipak je to Škorpion. Znači u pitanju je neka, ajde da kažemo možda čak i ratna, borbena priča. Odlično za sportistu kao što je Novak Đoković. A budući da je u pitanju i Atma Karaka, koja predstavlja i želju duše, to upravo govori o njegovoj ambiciji da to i ostvari. U 12. kući nema graha, nema nekih drugih planeta i pogledajmo šta rade drišti, odnosno kakve drišti, kakav pogled baca na 3., 7. i 10. kuću. Inače njegovi aspekti ili pogled ili drišti, kako se kaže u Đotišu, predstavljaju onu kuću na koju će Saturn najviše uticati. To je kuća, to je bava u kojoj će Saturn odigrati sve ono što predstavlja. Hteće da kontroliše tu kuću, želeće, imaće neku ambiciju da je dovede u red, da je dobro organizuje ili čak da na neki način ima možda čak i neku profesionalnu aktivnost na tom planu. Možda čak i da nameće neku odgovornost. I sad, Saturn iz 12. baca drišti na 3. kuću od njega, a u natalu Đokovića to je druga natalna kuća. Ta druga natalna kuća govori o njegovoj porodici, o porodici u kojoj on potekao i o njegovom sticanju kroz porodične aktivnosti, kroz neko nasljeđe, kroz njegov potencijal da zarađuje novac u okvirima porodice vezano za neko genetsko poreklo. Budući da je druga kuća u znaku Jarca, vidimo i da se porodica na neki način možda i odricala zarad njegovih ambicija i njegovih dubokih želja duše. Što zapravo i jeste bio slučaj, porodica se odrekla mnogo toga za njegov lični uspjeh. I naravno danas i dan danas ga prati. Pogledajmo 7. drišti, znači kad gledamo iz ugla Saturna koji se nalazi u 12. 7. drišti Saturna je 6. natalna kuća. U toj 6. natalnoj kući
koje se nalazi u biku, nalazi se Sunce i nalazi se Merkur. Za Sunce ovo je relativno dobra pozicija jer na neki način osigurava njegovo zdravlje. Znači gori sve što ne valja, sagoreva, uništava. To je na neki način i dominacija nad njegovim neprijateljima, a to je njegova duboka ambicija. A sam Merkur, koji se nalazi također u ovoj kući, koji se na neki način nalazi u kući koja mu i odgovara, govori i o nekim biznisima i o nekim poslovnim aktivnostima, govori i o nekim načinima kako se obavljaju određeni poslovi. Budući da je u pitanju Merkur, to govori o rukama. I hajmo da pogledamo šta radi Saturn preko 10. drištija. 10. drišti se odnosi na njegovu 9. kuću. 9. kuća, to su određeni treneri, to su ljudi koji mu pomažu i na duhovni način da ostvari svoje pobjede i ambicije. Ta kuća se nalazi u znaku lava, što znači da svi njegovi treneri moraju da budu uspešni ljudi i moraju dobro da organizuju stvari, moraju na neki način da imaju jake veze sa sportom ili da čak budu sami sportisti. Vladar ove 9. kuće, koja je zapravo 10. za Saturna koji se nalazi u 12. govori također, pomenuli smo ga malo pre, Sunce. To isto Sunce u biku koje je u poziciji sa Saturnom, odnosno gledaju se, tu je drišti direktan između njih, oni su dva neprijatelja, može da ukazuje na to da će u određenom momentu najverovatnije biti problema sa nekim njegovim trenerima, sa nekim njegovim možda i svima onima koji mu pomažu ili pružaju neki servis da on uspe u svojim ambicijama. Da podsjetimo se da je Sunce vladar 9. otišlo u 6. kuću, a 6. kuća je 7. drišti Saturna. Također Saturn se nalazi u Đešti, to je nakšatra kojom vlada Merkur. Taj Merkur je inače i prijatelj Saturnu, te su te neke stvari koje su vezane opet za 6. kuću i opet za taj drišti koji Saturn pravi prema 7. kući koja je 6. mogu biti zapravo i pozitivne stvari. Đešta je inače i nakšatra koja daje uspeh, naročito u tom poslovnom smislu, u smislu financija također. Sad, pogledamo šta radi ovaj isti Saturn u D9 na Vamši, vidimo da je Saturn isto retrograda, naravno bit će kao što je i u natalnom, ali se nalazi D u Vodoliji, u Mula Trikoni, u svom sedištu, što je dosta dobra pozicija za Saturna. Dakle, kako će on prebroditi Saturnov povratak, odmah možemo da vidimo da će to biti dosta dobro i da će imati velikog uticaja na njegovu 5. kuću kad gledamo D9 na Vamšu, odnosno njegove sportske aktivnosti, a boga mi tu je isti ovaj Jupiter koji je inače i vladar njegovog talnog ascendenta. Znači Jupiter je također u Vodoliji u istoj kući kao Saturn na Vamši. Sad, narode, Saturnov povratak se desio tu, ajde da kažemo 2016. 2017. I setimo se 2017. Đoković je pao na 12. mesto na listi najboljih tenisera sveta. Znači, on je tada imao jednu povredu lakta, on nije hteo da se periše, on nije hteo da prođe kroz taj proces te neke tradicionalne medicine, već se okrenuo tom nekom prirodnom lečenju. Tada je također i smenio svoj tim, celokupan tim, trenera, terapeute, to se sve odnosi opet na 9. njegovu natalnu kuću koja je 10. drišti od Saturna, to smo malo prepomenuli, treneri, kouči, ljudi koji mu pružaju neki servis. Znači on je sve to promenio i šta se još desilo, budući da je imao tu povredu, imao je verovatno i neke finansijske gubitke, znači čim nije igrao, čim nije pobeđivao, čim je pao na listi, to se sve odnosi na njegovu drugu natalnu kuću kojom se zarađuje, odnosno koja nam pruža tu neku mogućnost sigurnosti, tu se nešto poljuljalo, ali opet s druge strane tu je bilo i narušeno njegovo zdravlje, jer Saturn, njegov povratak, je rekao ok, unutrašnji je sat, nešto moraš da menjaš, ambicije moraš malo da preinačiš, treba da se oslobodiš svega što ti smeta u životu, i on se tada i odlučio za prirodni način lečenja, promenio je celu ekipu koja mu je pomagala u tim njegovim treninzima i uspesima, i već 2018. desio se njegov veličanstveni povratak i naravno znamo šta je Saturn sve tu odradio od tog Saturnovog povratka od te 2017. Znamo da je danas Novak Đoković, najbolji teniser sveta svih vremena. Dakle, vidite, njegov Saturnov povratak je samo učvrstio ambicije koje već postoje unutar njega. Znači, došao je taj sat
došlo je to vreme, došlo je taj moment kada je on preokrenuo nešto u svom životu i doneo važne odluke. I eto narode, malo ohrabrenja za sve one koji prolaze Saturnove povratke. Ja ću uskoro proći Saturnov povratak čim Saturn uđe u znak Riba naredne godine, 2025. 29. marta, kada će Saturn po Đotišu ući u znak Riba. Dakle, hrabro, ne bojte se, tada su stvari u vašim rukama, tada treba zgrabiti šansu, tada treba izgurati ono što već godinama priželjkujete, ono što je pročišćeno i trebalo je tako da bude i sada ste zaista spremni da krenete u neke nove pobjede i da naravno slušate ono što vam vaša duša nalaže. Evo nas kod momenta Saturnovog povratka, kada je Saturn ušao u znak Škorpiona. Vidimo da je poznak u znaku Bika. Šta to znači? Aktivirana je 6. kuća. Taj moment se desio 2. novembra 2014. godine, 17 časova 24 minuta 10 sekundi. Znači, ascendent je u Biku. Vidimo kako će on sad zapravo kroz sam planetu Grahu ili Lagnešu koja vlada samim ascendentom ili lagnom jeste zapravo Venera. Venera je dobra, u svom znaku je u Vagi i ona je ovde organizovana zato što je u 6. kući, pored sunca, malo je spaljena, sad, ta spaljenost više manje govori i o nekoj njegovoj potrebi da se dovede u neku ravnotežu u njegovo zdravlje i uopšte da bude u nekoj dobroj formi i zaista u ravnoteži. To je sad Venera u Vagi. Sad, gledamo druge momente. Saturn, ako postavimo Saturna sad u 1. kući, znači jednostavno zarotiramo horoskop momenta ulaska Saturna u znak Škorpiona, odnosno početak Saturnovog povratka, zarotiramo i gledamo iz ugla Saturna i postavljamo Saturna u 1. kuću. Znači Saturn kao da je na ascendentu, u suštini nije, ascendent je naspram ovog samog Saturna. Znači Saturn gleda, drišti ima prema samom ascendentu, što nekako još više naglašava važnost ovog Saturnovog perioda kroz odnose, kroz rivale, kroz razne njegove pobjede i uopšte želje njegove duše. A kad pogledamo iz ovog ugla, znači da se Saturn nalazi 3. kuću koju posmatra, 7. kuću, to smo već analizirali, to je sam ascendent, i 10. kuću. Znači 3. kuća od njega jeste zapravo kuća koja se nalazi u znaku Jarca i predstavlja njegovu natalnu 9. kuću. Znači njemu negde ovde Saturnov povratak i govor njegove duše, Atmo Karake, nameće da neke stvari reši, ima ambicije, vezane iz inostranstva, ali i da reši neke stvari vezane za svoje trenere. Sljedeća situacija je isto interesantna, ukoliko gledamo 10. kuću od samog Saturna, to je 10. drišti, to je zapravo znak lava. Taj lav jeste u 4. natalnoj kući i to govori naravno i o značaju njegovog, možemo reći, patriotizma, porekla, negde je jako ponosan, zato što je Srbin, i naravno tu je verovatno bilo i odluka, tu je verovatno bilo i dosta iskušenja na planu njegove nacionalnosti, odnosno ponuda da promeni svoju nacionalnost. Naravno on to nije uradio i to se sve nekako i izdešavalo tokom Ketuovog planetarnog perioda, tokom njegove vladavine. Mahadaša Ketua počela znači da dejstvuje od 30. marta 2011. do 30. marta 2018. godine. I kao što smo rekli, tada se desio i povratak Saturnov. On je počeo 2014. i završio se do 2017. U suštini to je već neke 3 godine, ali nepune 3 godine, budući da je sam Saturn ušao u znak Škorpiona u novembru 2014. To je već kraj godine. Tako da, cela ta 2017. u kojoj on imao povredu, imao je značajnu tu povredu lakta, čak je odbio i da se operiše. I ako gledamo kada se to desilo, zapravo cela ta 2017. godina, počevši od 2. aprila do 30. marta 2018. Znači od 2017. do 2018. to je nekih godinu dana praktično. Bukti Daša ili Antar Daša, Ketua, bila je pod vladavinom Merkura. Znači imamo Ketu Mahadašu i Bukti Dašu Merkura, a sam isti Merkur vlada i njegovim Ketuom, vlada 10. kućom, vlada 7. kućom,
Saturnom i naravno taj isti Merkur nalazi se u njegovoj 6. kući. Dakle, sada je sve to nekako povezano, nekako je jasno i baš tada se desila povreda, tada je imao problema sa zdravljem, tada je imao i probleme možda u komunikaciji i u dogovaranju sa svojim trenerima, sa celom tom ekipom koja mu je pružila servis i tada je doneo neku značajnu odluku. I vidite kako se nekako sve poklapa, dešava se u pravo vreme, onda kada treba i još kod Đokovića imamo taj moment Acma Karake, Saturna u Škorpionu, gde je njegov povratak tog istog Saturna izuzetno bio važan da reši neke nesuglasice, da se reši određenih stvari koje mu ne odgovaraju i da promeni ekipu sa kojima je radio i naravno nije pristao na operaciju, što je jako važno i što je negde možda i sačuvao i svoju karijeru na neki način, to bi mogli da kažemo slobodno. Svakako taj period, ta Mahadaša Ketua donela mu je i neki duhovni rast, budući da je ovaj isti Merkur dispozitor ovog Ketua, i sama ta Antardaša ili Buktidaša Merkurova, koja je u stvari bila i završnica Ketuove Mahadaše, donela je prave odluke, a kad vidimo i šta se dešava u Navamši, taj isti Saturn je dosta dobro pozicioniran i još u konjunkciji sa njegovim vladarem horoskopa, odnosno sa Lagnešom, Jupiterom. Stigli smo do kraja. Ako vam se svideo ovaj videozapis, slobodno ga lajkujte, podelite sa vašim prijateljima i ljudima za koje mislite da će im ovaj video poslužiti. Do sljedećeg videozapisa nastavljamo sa školom Đotiša, vaša Jelena.